hinayon usa ka member sa women's nagpuyo sa Barangay San Roque. Ang ako ikasulti ning maong kalihukan nga nag-sponsor niini ang Bingo Plus Foundation. Dako gikatabang kanamong women's sa habal-habal driver o sa tricycle driver. Nagpasalamat kami dako ning maong grasya nga gihatag kanamo. Hapon kanatong tanan, ako si Idiboy Gabonada. Ako nagapasalamat sa Bingo Plus na maagang Pasko advance Happy New Year nga pinaskuhan nga gihatag. Magpasalamat ko sa Bingo Plus og ni ami karon diri sa area nga naglinya nagpaabot sa pinaskuhan. Kanatong tanan, ako dahil si Ma'am Jojo Lingaw-Lingaw, Executive Assistant to sa Office of the Mayor, and of course, ako ang head sa CHAMP o Cebu City Women's and Family Affairs Commission. Ako dahil ang staff nga gitugyanan ni Mayor Raymond Alvin Garcia sa pagpahigayon o pagpanghatag aning mga grocery packs, agig tabang sa pagpanghatag usab sa Bingo Plus Foundation. Kalikaron hapon na ang atong tagaan is mga habal-habal, tricycle drivers, vendors ug mga women's, apil na ang mga tao nga nagkinahanglan sa ato ang panabang nga naa sa palibot sa Cebu City Hall. I am your public servant saying, maayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan.